वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ख़वातीन और हज़रात, इस मुल्क में बहुत सी तब्दीलियाँ आपने पिछले 20 साल में देखी होंगी और आपने मुख्तलिफ अंदाज से जब ये तब्दीलियाँ सामने आती है तो हम ये भी देखते हैं कि इसके ऊपर अच्छी और बुरी तरफ से हम ज़्यादातर बुरी तरफ से देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ईमानदारी से आपको बात एक अर्ज़ करूँ कि अल्लाह ताला ने जब खल्क किया इंसान को तो उसकी हिस्से बका, जिंदा रहने की जो हिस्स थी वो इतनी तगड़ी अल्लाह ताला ने बनाई कि अगर आप अपनी जान से भूख के मारे मरने के काबिल हो तो अल्लाह ने हराम को भी आप पे हलाल कर दिया। ख़वातीन और हज़रात, ये हिस्से बका इतनी अहम चीज़ है। जब कोई शख्स अपनी हिस्से बका को खुदा के वास्ते जुल्म कर दे, छोड़ दे, उससे आज़ाद हो जाए, उसको कहते हैं शहीद। खुदा ने भी इस हिस्स के मुकाबले में आपको जो दर्जा दिया, फिर कहा कि खबरदार इसको मुर्दा मत कहना, ये जिंदा है और इनको रिज्क पहुंचता है, लेकिन ये तुम्हारी अकल, तुम्हारी फहम में बात नहीं आ सकती। एक तो ये पहलू आज देखेंगे इस मामले में कि शुहदा के लवाहकीन जो हैं वो कितने गमगीन या कितने फख्र के साथ आज सर उठा सकते हैं। दूसरी बात जो इंतहाई अहम है, मैं अपने मेहमानों से आज ये भी बात करूंगा कि जिस दिन ये वाक़या हुआ, क्योंकि मेरी ये पुरानी रहने वाली जगह है, मैं पुलिस लाइन बीबी पाक दामना के पास गया। बीबी पाक दामना में ख़वातीन और हज़रात, पूरे ईमानदारी से आपको अर्ज करूं कि बाजार में कोई ऐसा नौजवान मौजूद नहीं था जो खून देने की उम्र में हो और वो मियां हॉस्पिटल ना गया हो। तमाम अहले तशय्यो लोग जो हैं वो मियां हॉस्पिटल में खून देने पहुंचे हुए थे और आधे घंटे के बाद हॉस्पिटल ने खून लेना बंद कर दिया। बच्चे इतने ज्यादा थे। कौन कमबख्त, कौन बदबख्त होगा जो मुझे यह समझाना चाहेगा कि इस मुल्क में आप हमें लड़ा सकते हैं। ये खून सुर्ख है, वो जो मर्जी मसलक हो, खून सुर्ख है। अगर किसी का खून सफ़ेद है तो वो उन लोगों का जो दहशत गर्द हैं। आज मेरे साथ बहुत अहम मेहमान हमारे साथ, और मैं इंतहाई ममनून हूँ और मैं इतना ममनून हूँ इनका कि मैं दूंगा कि डॉक्टर हैदर अशरफ जो कि DIG ऑपरेशंस हैं, वो आज एक जुमला भी ना कहें तो उनका यहाँ बैठना जो है वही इस बात का सबूत है कि पुलिस जो है वो अपने शुहदा की कदर करती है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी साहब, मैं आपको भी बहुत ममनून हूँ। और हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद यूसुफ जो कि सब इंस्पेक्टर थे, उनके बच्चे, उनकी बेवा जो है, मैं बेवा का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल यहाँ करना चाहता बहुत दफ़ा क्योंकि ये शहीद हैं और शहीद ज़िंदा हैं। आप हैं रुबीना और आपकी बेटी बड़ी जो है शुमाइला, आपकी उससे छोटी बेटी नायला, फिर आपका बेटा अली, नोमान, फ़िज़ा, निदा, कायनात और ईमान। ये सब बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनमें से कोई भी बच्ची ऐसी नहीं है जो तालीम हासिल नहीं कर रही और आला तालीम हासिल करना नहीं चाहती। सबसे पहले तो मैं रुबीना आपसे बहन कहूँगा, आप फरमाइए आपके जज्बात एक शहीद की बेवा होने के साथ क्या है, आप क्या सोचती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, मैं फ़ख्र करती हूँ आपके मियाँ पे जिसने कुर्बानी दी है बेशक इस मुल्क के लिए, आपकी जान कुर्बान की है, शहादत पाई। उसने सिर्फ अपनी जान नहीं कुर्बान की, उसने लाखों लाखों जानों को करोड़ों लोगों कुर्बान के होने लिए से बचाया है। उन्हें और पाकिस्तान में मुसलमानों में ऐसे लोग और फोर्सेस में ऐसे लोग मौजूद हैं। हर जवान होने चाहिए बेशक बेशक ऐसे मेरे मियाँ ने पाई, हमें फ़ख्र महसूस है। बेशक बेशक फ़ख्र, सारी कौम को फ़ख्र होता है, सारी कौम को फ़ख्र होता है। आप बहन हैं, इनको माइक दीजिएगा ज़रा। आपका क्या नाम है बेटा? गुलजार। आप छोटी बहन है? नहीं, मैं वैसे, मुझे उसने भाई बहन बोला है, मेरा भाई है जी। भाइयों जैसा सलूक था मेरे साथ उसका। मुझे वो, मैं बेवा हूँ, मेरे साथ उसका बहुत अच्छा सलूक था। मतलब आप उनके दामाद हैं जी। आप दामाद हैं और आपको जाने से पहले, पुलिस लाइन से निकलने से पहले, वो आखिरी दफ़ा मिलके और रुखसत होने से पहले आपको खुदा हाफिज़ उन्होंने कहा। मुझे ये बताइए कि किस तरह रुखसत हुए और आपको कैसे पता चला पे? पुलिस लाइन में वो आमद करने के लिए आए थे जी। तो मैं भी वहीं था, मौजूद ड्यूटी पे। तो मैंने देखा कि वो आमद करने के लिए रोजनामचे पे जा रहे हैं। तो वो मुझे देख कर, उन्होंने देखा, मैंने भी देखा, वो मुझसे मिलने आ गए। मुझे गले लगा कर आखिरी बार वो मिले और मुझसे आमद कराने के बाद वो जब मुझे कहने लगे कि मैं थोड़ा सा काम है मुझे, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, तो
تو وہاں سے وہ باہر آئے, اتنی ملاقات ہوئی ہماری. جب باہر آئے تو آپ کو کیا اطلاع ملی, آپ کو کیسے کیا پتا چلا کہ انہوں نے وہ جو دہشت گرد تھا جو دھماکہ کرنے والا تھا اس کو للکارا, اس کی طرف بڑھے, اس کو پکڑا, کیا ہوا؟ وہ پتہ چلا مجھے دوستوں سے جی کہ رانا صاحب جب باہر آئے انہوں نے دیکھا ایک مشکوک افراد جو کھڑا تھا, اس نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے اسے پوچھا کہ بھائی کون ہے آپ. اچھا, یہ پولیس والے کی ہی نظر ہو سکتی ہے ویسے کہ وہ چاہے کہ ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے کسی کو پوچھے کہ کون ہو تم. جی اس نے پوچھا تو وہ آگے سے انہوں نے جواب نہیں دیا اور چل پڑا. رانا صاحب اس کے پیچھے گئے, پکڑنے کی کوشش کی اسے, اتنے میں اس نے اپنے کو بلاس کر لیا. ڈاکٹر صاحب آپ سے درخواست, ہم اکثر جو ہے نا وہ پولیس کو ایک ایسے طرح سے دیکھتے ہیں جو کہ انتہائی منفی ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اپنے کام پورے نہیں کری. مجھے ایک جملہ یاد ہے, میں پنڈی میں ایک کانفرنس میں تھا, اس میں ایک بہت آپ کے اعلیٰ افسر نے کہا کہ پولیس جو ہے وہ پیس ٹائم کو کنٹرول کر سکتی ہے, پولیس وار کے لیے نہیں ہوتی, وی آر ایٹ وار. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 10 سال نے بتایا کہ اس وار کے اندر بھی پولیس جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ اپنے قد سے زیادہ بڑھ کے ادا کر رہی ہے, جس کے لیے شاید اتنے وسائل بھی نہیں ہیں, اتنی ٹریننگ بھی نہیں ہے, لیکن یہ جذبہ شہادت جو ہے یہ صرف ایک مسلمان کا ہی ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. ایک لڑائی, ایک جنگ جو ہم بارڈرز میں لڑ رہے ہیں, اپنے پیریفرل ایریاز میں لڑ رہے ہیں, جس میں پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے, شہادتیں جو ہیں پاک فوج کا نصیب بن رہی ہیں, اس کے ساتھ ایک دوسری جنگ جو شاید آج تک ان نوٹس جا رہی تھی, وہ ہمارے شہروں میں لڑی جا رہی ہے, جس میں مین فرنٹ پہ پولیس ہے اور اس کا برانٹ یوسف سب انسپیکٹر شہید اور دوسرے بے تحاشا کانسٹیبلز, آفیسرز, ڈی آئی جیز, آئی جیز لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جب یہ واقعہ پیش آیا پولیس لائن میں تو وہاں پہ ٹارگٹ شوٹرز بھی باہر میں نے دیکھا ہے بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں وہ جو فائرنگ کی آوازیں آنی شروع ہوئیں بلاسٹ کے بعد, وہ کیا تھی, وہ کیوں تھی؟ اس میں ہماری جو انیشل انویسٹیگیشن ہے, چونکہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں, بات آگے بڑھے گی تو اور بھی کلیئر ہوگی. اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے, چیلنج کیا گیا ہے, جس طرح ان کے سن ان لا نے بتایا ہے. شوٹر نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے فائر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ اس کی وجہ سے جو آواز ہے وہ سنائی دی گئی ہے. لیکن اس میں فردر فیکٹس کیا ہیں وہ ہم بعد میں اسرٹن کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا, ہم نے وہ ساری ویڈیو فوٹیج دیکھی ہے, کیونکہ وہاں کیمرے بھی بہت سے لگے ہیں. کیمرے تھے, میں خود موجود تھا, موو ہو رہا تھا, میں موو ہو رہا تھا اس وقت. 12:36 50 سیکنڈز پہ یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے. انیشیل بلاسٹ کا جو ریئیکشن ہے وہ ہر بندہ خوفزدہ ہو کے سائڈوں پہ بھاگتا ہے. ہیٹس آف ان پولیس والوں کے لیے. 12:38 پہ وہ جوان دوبارہ وہاں پہ بیریئر رکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس سے زیادہ قربانی کا جذبہ کیا ہوگا. اور یہ چیز ڈاکومنٹڈ ہے کہ ایک دفعہ جب بلاسٹ ہوتا ہے ہر کوئی پیچھے ہٹتا ہے اور وہ سب انسپیکٹر اس کے بعد ساروں کو یوں کر کے بلاتے آؤ, اور ہر بندہ اٹھا کے وہاں سے بیریئر رکھنا شروع کر دیتا ہے. میری اپنی اپریہنشن یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ یہاں پہ جس طرح ان کا موڈس اپرینڈی ہے, میں یہاں کیمرہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا کہ کوئی دوبارہ اس طرح کا سانحہ نہ ہو جائے. لیکن ان جوانوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. بے شک ہے, یہ بے شک ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف توجہ تھوڑی سی لوگوں کو, میں کیونکہ اس جگہ کا رہنے والا ہوں, میں ڈان باسکو ہائی اسکول میں نے پڑھا ہے. اب یہ جو جگہ تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ کہ پولیس والے صبح بریک فاسٹ ناشتہ کیا کرتے تھے, پروٹھے وروٹھے یہاں پہ بڑے بنا کرتے ہیں, اب بھی بنا کرتے ہیں. سامنے ڈان باسکو ہے, اس کے بعد اسلامیہ ہائی اسکول ہے, اس کے بعد کنیڈ کالج ہے, وومن نیچے جائیے سڑک پہ تو بی بی پاک دامنہ کا دربار ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ یہاں پہ شہادت نہ دی گئی ہوتی, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کمبخت کا جو نیت تھی وہ کیا تھی, کہ اس نے کس طرف جانا تھا, کس طرح. یہ بہت بڑا سانحہ ہے جس کو کہ شاید ہم انڈرمائن کر رہے ہیں اپریشیٹ کرنے میں جو ان جوانوں نے رکھا. اور جو سب سے بڑی اپریشیٹ میرے خیال میں ہمیں بات اور کرنی چاہیے کہ وہ جو فرلانگ سوا فرلانگ کی جگہ ہے جہاں پہ بیریکیڈ لگائے ہوئے ہیں, وہاں سے بغیر نوٹس کے پولیس کے کوئی وہاں سے گزر نہیں سکتا. یہ بہت اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. حضرت یہ جذبہ شہادت جو ہے یہ ہمارے ایک بچے میں ہے. میں کہتا ہوں خدا کی قسم, اس ملک میں اعتزاز کو لیجئے, ملالہ کو لیجئے, جس جگہ پہ پشاور کے واقعے کو لیجئے, ہر جگہ جذبہ شہادت جو ہے وہ آپ کو موجود نظر آتا ہے. قوم آپ کو اکٹھی نظر آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. قطب بلال صاحب, آپ نے میری بہت سی یادیں تازہ کر دیں. یہ شہادت کے سلسلہ میں تو چونکہ میں 35 سال سے اس امن کے حوالے سے لاہور میں خدمات انجام دے رہا ہوں, اور جہاں آپ کہہ رہے ہیں وہیں سے میں نے فاضل عربی کا امتحان پاس کیا. ہمارا جامع امامیہ مدرسہ اس وقت بی پاک دامنہ تھا, اب وہ گام شاہ میں ہے. یہ سن
64 की बात है। कदलबाशों का घर तो अब भी वहीं पर 64 है। मैं उनको नवाब व कदलबाश मेरे सारे शागिर्द हैं जी। और डॉन बॉस्को हाई स्कूल है, वहाँ मैं 5 साल रहा हूँ और फिर 23 साल जामिअतुल मुंतज़र में पढ़ाया है। असल अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मैं ख़ुद इन शुहदा का वारिस हूँ। 14 मेरे घर के शुहदा हैं, मेरा निवासा अपना शहीद है 4 साल का। लेकिन मैंने देखा कि आज से सन 2000 में कायद मिल्लत अल्लामा सईद अली नकवी मेरे कज़न हैं, उन्होंने अपने शुहदा जो मेरे 4 रिश्तेदार भी थे, जनाजे पर खड़े होकर यही लफ्ज़ कहे थे कि अगर हुकूमत मुतवज्जे हो जाए, इंतज़ामिया मुतवज्जे हो जाए तो ये जो सर उठा रहे हैं ये कुचल दिए जाएंगे, शिया सुन्नी फसाद नहीं है। बेशक। और आज 14 साल हो गए हैं। अमीन वैन साहब माशाल्लाह बहुत किरदार अदा कर रहे हैं, इनके साथ बादशाही मस्जिद में भी, DIG साहब के साथ भी और दीगर मकामात पर, हर मकामात पर हम हाजिर होकर इसी सिलसिला में किरदार अदा कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने 14 साल पहले अल्फाज कहे थे कि शिया सुन्नी फसाद कभी नहीं हो सकता इंशाअल्लाह और न होगा, और आज साबित हो चुका है। पहले वो दहशतगर्द खारजी ये समझते थे कि हम ये एक तरफा कार्रवाई करके मुल्क में एक अनारकी फैला देंगे, लेकिन इन जैसे बुज़ुर्गों ने, हमारे यूसुफ इंस्पेक्टर जैसे जवानों ने वो किरदार अदा किया है कि आज हम फ़ख्र से दुनिया वालों को कह सकते हैं कि हमारे फ़ौज वाले हों या इमाम बारगाह में रहने वाले हों या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हों, सारे के सारे मुत्तहिद व मुत्तफ़िक़ हैं। अल्लाह करे कि ये खारजी टोला जो मालूम नहीं कुरान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे ये किरदार अदा कर रहा है, खुदावंद आलम इन्हें तबाह बर्बाद करे। आपकी बात को बढ़ाऊंगा लेकिन एक छोटा सा वक्फा ले लूँ। ख़वातीन रोज़ा छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। और इस बात पे सलूट है उन यूनिफॉर्म वाले लोगों ने जिन्होंने कि हमारी शर्म और हमारी हया रख ली कि जहाँ पे जिस सड़क पे ये हादसा पेश आया वो बहुत बड़ी सड़क है, वो बहुत बहती सड़क है, लेकिन ये मामला, ये वाक़या जब पेश आया ये वो हब था जहाँ से ये वाक़या फैल सकता था। खून का रंग सुर्ख है, उसने वर्दी पहनी हो या उसने वर्दी ना पहनी हो, सफ़ेद खून सिर्फ उनका है जो दहशतगर्द है। वापस आइए और हुकूमत को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक के शहीदों, वफा की तस्वीर, वतन की हवाएं सलाम कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, हम मौजूद हैं सब इंस्पेक्टर राना मोहम्मद यूसुफ के घर जो कि शहीद हुए एम्प्रेस रोड पे। और मैं एक छोटा सा आपसे वाक़या अर्ज़ करूँ। औरंगज़ेब जो है आलमगीर बादशाह बड़ा जालिम बादशाह था। ये बल्ख में लड़ने गया तो इसके मुखालिफ जो हाफ़िज़ साहब लड़ रहा था आदमी, वो ख़ान अब्दुल अज़ीज़ था। तो जब जंग के दरमियान का वक्त था तो नमाज का वक्त हुआ तो बादशाह जो है वो उतर के गया और नमाज अदा करने लग गया। खान अब्दुल अजीज़ ने जब बादशाह को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसने अपनी फ़ौजों को वापस बुला लिया। उसने कहा जो हालत जंग में नमाज अदा कर रहा है इसके साथ लड़ना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान अपने मुक़द्दर के साथ लड़ रहा हो। मुसलमानों के साथ लड़ना पता नहीं इन बदकमबख्तों को कब समझ में आएगी, ये अपने मुक़द्दर के साथ लड़ रहे हैं। हम लोग उन लोगों में से हैं जो शहीद होने को फ़ख्र समझते हैं। आपका बेटा अली कितनी उम्र है आपकी बेटा? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। अली ये बताओ कि एक तो वो तुम्हारे वालिद हैं यूसुफ, तुम्हें बहसियत वालिद वो एक कैसे अबू लगते थे वो तुम्हें? बहुत अच्छे थे, बहुत नेक इंसान थे, बहुत प्यार करते थे हमारे साथ। जो कहना वही बात हमारी वो मानते थे। अगर हम सुबह कहते तो वो शाम को हमारी बात पूरी हो जाती थी। बहुत प्यार करते थे, सबसे प्यार करते थे, घर वालों में सबसे अच्छी बात। अब्बा की सबसे ज़्यादा तुम्हें क्या चीज़ याद आएगी? याद यही आई उनकी ड्यूटी बहुत अच्छी थी। वो अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते थे और फ़ख्र मैं मुझे बहुत फ़ख्र अपने वालिद पर। उन्होंने अपनी बहादुरी के साथ अपने जो उनके यूनिफॉर्म भाई हैं, जो उनके पेटी भाई जिसको कहते हैं हम अपनी मादरी ज़ुबान में, उनको उन्होंने बचाया। मुझे बहुत फ़ख्र है अपने वालिद पर। तुम अभी इंटरमीडिएट कर रहे हो, FA कर रहे हो? जी अभी इंटर कर रहे हो। कोई ऐसी सूरत हो सकती है हैदर साहब के कोई एजाज़ देने के लिए इनकी फैमिली में कोई रोज़गार का सिलसिला जो है वो हुकूमत की तरफ से इनको मिले? इनका बेटा है, अगर इंटर कर लेता है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक शहीद पैकेज मौजूद है। अच्छा। और उसमें ह्यूज फाइनेंशियल कंपनसेशन है। इसके लिए जॉब मौजूद है। इस बच्चे के लिए? इस बच्चे के लिए जॉब है। टिल रिटायरमेंट उनकी पे उसी तरह चलती रहेगी विद ऑल प्रमोशंस जिस तरह एक नॉर्मल इंसान की, नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की चलती है। हम चूँकि शहीद को एक जिंदा इंसान
تو اس لیے اس کی سمجھتے جو ہیں سیلری ہے وہ بھی گھر پہنچے وہ بھی گی، سیلری چلتی رہے گی، اور جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج پہ پہنچیں گے تو ان کی پینشن اسی طرح چلے گی. چلتی رہے گی. اس بچے نے انٹر ابھی کرنا ہے، اس کو جاب کب مل سکتی ہے؟ اس بچے کو ایز ارلی ایز پاسبل ود ان اے منتھ ہم اس کا سارا پروسیس کمپلیٹ کر کے اسی ڈپارٹمنٹ میں فادر کی جگہ پہ لے آئیں گے. کیوں علی، تم جانا چاہو گے اپنی ابا کی جگہ پہ؟ جی ہاں جی اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی ابا کی جگہ پہ چلے جاؤ. انشاءاللہ. اس بچے کو میں نے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے. اس بچے کو میں نے شہید کے جنازے والے دن دیکھا تھا، جی اور اس دن ہم سب کی متفقہ رائے تھی کہ اس میں وہ سپارک موجود ہے جو یہ اپنے شہید والد کی جگہ کو فل کر سکتا ہے. بہت خوب بہت خوب. یہ بیٹی ہے، اس کو مائک دینا. آپ کا نام کیا بیٹا؟ فضا. فضا. فضا آپ کیا پڑھتی ہو؟ BS آنرس کر رہی ہوں کہاں سے؟ اسلامیہ کالج سے. اگر باپ شہید ہو اور بیٹی BS آنرس کر رہی ہو تو بچے باپ نے بالکل ٹھیک پالے ہوں گے. آپ کو یہ خبر ملی آپ کے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تمہارا پہلا بحثیت بیٹی رد عمل کیا تھا؟ دکھ ہوا تھا ایک دم کہ ہمیں یہی خبر ملی تھی کہ وہ زخمی ہیں، تو سارے راستے یہی دعا کرتے رہے کہ اللہ وہ ٹھیک ہوں، لیکن وہاں جا کے ان کو وہ شہید ہو چکے تھے. لیکن فخر ہوا میں اپنے ابو پہ کہ انہوں نے اتنے لوگوں کی جان بچا کر وہ اپنا جو ان کا ایک مرال تھا کہ میں ان کا یہی تھا کہ میں شہادت پاؤں، میں اپنے ملک و قوم کے لیے کچھ کروں، اور واقعی وہ اپنی خواہش پوری کر کے گئی ہیں کہ انہوں نے شہادت کا جذبہ لیا. فضا شہادت چاہے حضرت عمر خطاب کی ہو چاہے مولا علی کی ہو، جو بھی ہو، دکھ اور غم تو ہوتا ہے، دکھ اور غم تو ہوتا ہے. آپ بیٹی ہیں ان کی، آپ بیٹیوں کو پیچھے بیٹی کو دینا، پیچھے اس بیٹی کو دینا. آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ندا. نیتا، باپ کی جدائی کا غم تو ہوتا ہے نا؟ جی یہ تو ہے نا، باپ ظاہر ہے باپ ہی ہے. آپ کو اپنے والد کیسے دکھتے تھے؟ بہت اچھے تھے. فخر ہے ہمیں اپنے ابو پہ. کیئر کرتے تھے زیادہ؟ بہت زیادہ. باپ کی سب سے زیادہ چیز کیا مس کرو گی تم؟ وہ ہم سے بہت پیار کرتے، کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی نہیں ڈانٹا کسی کبھی بات غصہ نہیں پہ، کرتے تھے؟ کبھی کسی بات پہ نہیں، آج تک نہیں ڈانٹا کسی وجہ سے بھی، کوئی بات. ساتھ والی بیٹی کو دینا. تمہیں ابا کی سب سے زیادہ کیا چیز یاد آتی ہے؟ ان کی اچھائی، بہت اچھے تھے، کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کیا تھا، اتنا پیار کرتے تھے، اتنی زیادہ بات نہیں کرتے، بہت کم بولتے تھے، پاس بیٹھ کے ہم اتنی باتیں کرتے تھے، بس ہنستے تھے تھوڑا سا. اچھا اس چھوٹی بچی کو مائک دینا ہے بیٹا. فضا، اس بیٹی کا کیا نام ہے؟ ایمان. ایمان آپ کس کلاس میں ہو؟ جی کلاس 3 میں ہو. آپ کو پتا ہے کہ ابو جو ہیں وہ اتنا بڑا کام کر کے گئے ہیں؟ جی. ہیرو بن گئے پاکستان کے وہ. مجھے اپنے پاپا پہ فخر ہے. ان کو مائک دینا، ان کو مائک دینا. مجھے یہ بتاؤ گلزار، اس نے آپ کو بھائی بنایا ہوا تھا، بچیاں کہہ رہی ہیں کبھی غصہ نہیں کیا، ہمیشہ کم بولتے تھے، ایک مطلب الگ سا آدمی ہے نا یہ بالکل. تمہیں کیا یاد آئے گا اپنے بھائی کا؟ جب آتی تھی تو بچیوں کو بولتے آج بھی پھپھو آ رہی ہے، تو میں نے کہنا بھائی میں اوپر نہیں جا سکتی، تو کہتا یہ آپ کی کتنی بھتیجی ہے، یہ آپ کو خود ہی اٹھا کر اوپر لے آئیں گے. جب میں اوپر جاتی تھی بھابھی سے بولتے بہن آئیے اس کو چائے دو روٹی دو. میں کہنی بھائی میں نے چائے نہیں پینی. کہنا نہیں بھائی، ہم بیٹھ کے پھر باتیں کرتے تھے، پھر مسکرا کر نیچے آ جاتے، پھر بچوں کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتی تھی. ویسے مجھے تو بہت یاد آتی ہے، اتنا بھائی اچھا تھا. بہنوں کے حق میں بھی کسی سے کبھی اس نے جھگڑا نہیں کیا، کس سے بھی. اچھا جو شہید ہوئے آپ کے والد، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ بہت اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کتنا نقصان ہوتا ہے اس ملک کو. مجھے یقین ہے کہ بہت سے حکومتی عہدیدار جو ہیں وہ آپ کے پاس آئے ہوں گے. آپ فرمائیے کون کون آیا آپ کے پاس تعزیت کرنے یا آپ کو تسلی دینے یا حوصلہ دینے؟ کیا کوئی نہیں ایسی آپ گھر کوئی نہیں آیا، مجھے کوئی نہیں تسلی دینے آیا، نہ میرے بچوں کو نہ مجھے. آپ کے رشتے داری ہے بس. MP آیا ہوگا، نہ MNA آیا ہوگا، چیف کوئی منسٹر نہیں نے کچھ بھیجے ہوں گے لوگ. کوئی نہیں آیا. کوئی نہیں آیا. کیوں؟ اتنا بڑا اس نے کام کیا ہے تو ان کو پتا. کسی نے ٹیلی فون کیا ہوگا؟ کسی نے نہیں کیا ہمیں ٹیلی فون. کسی نے نہیں کیا.
जी ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ने तो शहीदों का वारस बनना ही बनना है। इस बच्चे के जनाजे में तमाम सीनियर कमांड पुलिस की और फौज पाकिस्तान की शामिल हुई और इस बच्चे का ये फ़ख्र है कि इसके जनाजे को कंधा इस मुल्क की टॉप ब्रास ने दिया। बच्चे को इस शहीद को सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लाया गया, सरकारी प्रोटोकॉल के साथ की तदफीन की गई। डॉक्टर साहब ये तो उस डिपार्टमेंट का बड़ापन है जो कि आपकी डिपार्टमेंट है, ये तो उसका बड़ापन है, लेकिन हुकूमत वक्त जो है उसका भी तो एक फर्ज है ना। बाकी मामलात भी इस बच्चे के हमने ही लेके आगे चलना है, क्योंकि शोधा के वर्सा हम सारे हैं, ये डिपार्टमेंट है। अभी तक ये डिपार्टमेंट सिर्फ लाहौर की हद तक इस शहर को 300 शहीद दे चुका है। 300 सिर्फ लाहौर शहर पुलिस, सिर्फ पुलिस फोर्स। तो हमने हर शहीद का ख्याल रखा है। ये शहीद भी ऑब्वियसली इसने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इस डिपार्टमेंट ने ऑन करना है। इस बच्ची को देना आप मुझे बताना, आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने जिन लोगों को वोट देके यहाँ पे अपना नुमाइंदा बनाया है उन लोगों को इस ताज़ियत में शामिल होना चाहिए था, उनकी बीवी बच्चों को आपके पास आना चाहिए था, वो खड़े होते। जैसे कि जो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह के 136 बच्चे जब पहली दफ़ा स्कूल गए हैं तो वहाँ पे रहील शरीफ ने ऑन किया, उनको खड़े होकर वहाँ पे सलाम पेश किया, उनसे हैंड शेक किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपके पास कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। मैं ख़वातीन हज़रात इस बात का ना यकीन ही नहीं कर सकता कि वो यूनिफॉर्म लोग जो इस मुल्क के लिए, जो पंजाब के लिए, पंजाब हुकूमत के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए अपनी जान जो है वो हथेली पे रख के शहादत लेने को फिर रहे हैं, उनके लिए इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, इतना प्यार, इतनी शफकत हमारे हाकिमों में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर मॉडल टाउन में वहां से गाड़ी गुजारनी हो जहां से कि हाकिमों के घर आते हैं तो आप नहीं गुजार सकते, अगर डिफेंस में से उस जगह से गुजरना आप नहीं गुजर सकते, जब किसी प्रोटोकॉल में गुजरना हो तो वहां पे लोग बंद हो जाते हैं। ये उस घर में बैठे हैं हम जहां कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं आया, जिसके खून की वजह से सैकड़ों लोग अपने घरों में आज आबाद बैठे हैं। ये वो घर है जो उस शख्स से गैर आबाद हुआ है, वो शहीद है लेकिन गैर आबाद हुआ है। किसी को तो ये पूछना है ना कि सिर्फ डिपार्टमेंट की बात तो नहीं है ये। मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, आपकी बात सर आंखों पे, लेकिन किसी हाकिम को इस जगह पर आकर पूछना है कि इन बच्चियों का क्या बनेगा, इन 4 बच्चियों को रुखसत करने के लिए कौन ऐसा सरपरस्त है जो आएगा, इनके सर पे हाथ रखेगा, कौन शख्स है जो कि इनके रोज नाश्ते और खाने का इंतजाम देखेगा, कहां से आएगा? आपका जरिया माश क्या है और जरिया माश क्या है आपका? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अब ये डॉक्टर साहब ये बड़ी खूबसूरत बात है, आप इनको सैलरी पहुंचाएंगे? हम इनको हर चीज़ पहुंचाएंगे। मैं इसमें एक ह्यूज फाइनेंशियल अमाउंट है, वो पिछले दिनों पंजाब हुकूमत ने उसको करोड़ तक किया है, वो अमाउंट इन तक पहुंचेगी, वो उसका प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है। इनकी सैलरी पहुंचेगी बगैर किसी कदगन के। डॉक्टर साहब वो बहुत खूबसूरत बात है। इस बच्चे की जॉब जो है वो जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे वो हो जाएगी, बच्चे की जॉब स्टार्ट हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपकी बात ना सर पर है, आंखों पर है, लेकिन मामला ये है कि कोई अगर सरकारी हाकिम भी यहाँ आता और सिर्फ सर पे हाथ रख के चला जाता तो इस पे क्या होता? राणा साहब आते, तनवीर साहब है यहाँ के वजीर, वो आ जाते, MP आ जाता, कोई आता। अच्छा ये माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा। राणा साहब का छोटा भाई है जी, यूनुस मेरा नाम है जी, माइक पास कर लीजिए। हाँ जी, ये सिर्फ मंडा साहब आए ने जनाजे तक मैं फोन कॉल किया है, मैं कि आओ इन्हें नौकरी का कुछ करिए स्तन बोर्ड, उन्हें कि 9 बजे तक लग के 8 बजे तक तारो टाइम मेरे को आने वास्ते, मैं नहीं आवागा, तुसी आ जाओ मेरे को। ऐसा ना वाकई है जी, मैं खुद फोन किया, किसी ने नहीं किया। अच्छा मैं अदब से अर्ज कर रहा हूँ, मैं पेशावर में था तो वहाँ पे शहीदों के वालिदैन जो बैठे हुए थे और उन वालिदैन को मैंने हाथ बांध के कहा कि आप सड़कों पे मत निकलिए, आपकी आवाज़ हम हैं। जो शहीद होता है ना उसके वारिस है बाकी लोग जो जिंदा, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने जान दी है। अक्सर सरकारी लोग जो ओहदेदार लोग हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे वोटों के सदक़े में अपने दफ्तरों में बैठे हैं, अगर वो ये कहें कि मैं नहीं आ सकता, आप मेरे पास आ जाइएगा, तो मेरे ख्याल में अगर गैरत नहीं तो कम से कम शर्म का मकाम तो ज़रूर होगा कि ये लोग जब वोट लेने आपके घरों में नंगे पांव चल कर आते हैं, तो जब इनको कुछ सरपरस्ती देनी होती है उस वक्त इन्होंने जूतियां हम लोगों के सरों पे मारनी होती है। ये अफसोस का मकाम है। वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
हक के शहीदों वफा की तस्वीर हमारे सलाम कहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, ये बात बड़ी तसल्ली देने वाली है और दिल को बड़ी अच्छी लगती है, और इज़्ज़त नफ्स जो है इससे बड़ा बढ़ता है। जैसे डॉक्टर हैदर कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस तरह लुक आफ्टर करेगी, करोड़ रुपया जो है वो भी सैंक्शन हुआ हुआ है, सैलरी देगी जब तक कि रिटायरमेंट की एज नहीं उनकी आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि अगर वो शहीद ना होते। ये बड़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन इस बात को भी मद्देनजर रखना है कि पुलिस जो है वो वॉर टाइम के लिए नहीं होती है, और आपकी जितनी कैपेसिटी है पुलिस की पंजाब के अंदर, मैं सिर्फ पंजाबी की बात कर रहा हूँ, सारे पाकिस्तान की नहीं कर रहा, यहाँ पे अपनी कैपेसिटी से बढ़ के ड्यूटियां, एक आदमी अगर 14-16 घंटे ड्यूटी दे रहा है, 20-20 हज़ार लोगों को वो 12-12 हज़ार लोगों को वो फिजिकली चेक कर रहा है, ये कैसे मुमकिन है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर फंक्शनल भी हों और सक्सेसफुल भी हों? अभी अब देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम तर हालात के बावजूद हम ट्रेंड नहीं थे, हम इक्विप्ड नहीं थे, हम रिसोर्सफुल नहीं थे, हमने अपने शहरों में ये जंग सक्सेसफुली लड़ी है। ठीक, हमने शहादतें दी हैं, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवान ज़ख्मी होकर पुलिस लाइन में हैं, आज भी जो परमानेंटली जो है इनकैपेसिटेट हो गए। उसके बाद शोधा की हालत सुन लीजिए कि जब शहीद हुए तब भी तो रुतबा मिला ही मिला, लेकिन शहादत से पहले जब ज़ख्मी हुए तब भी मैंने प्रैक्टिकली अपनी आंखों से देखा कि पहले ये कह रहे थे कि साथ पड़े हुए सिविलियंस को उठाओ और इनको पानी पिलाओ, हमारी बारी बाद में आ जाएगी। वाह, क्या खूबसूरत बात है ये यूनिफॉर्म्ड आदमी की, क्या खूबसूरत। और ये मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा जी। ये रेस्क्यू 15 के ऊपर जब ब्लास्ट हुआ, जब 21 फीट गड़ा पड़ा, तो वहाँ पे अंदर जो पुलिस के जवान रेस्क्यू 15 में थे, ना किसी ने उफ की, बाहर आ रहे थे तो अल्लाह अकबर का नारा लगा रहे थे, जो अंदर जो उनको लेने जा रहे थे तो कह रहे थे पहले जो लोग हैं उनको और पहले सिविलियंस को उठाओ। देखो ये फिर सहाबा की तो बात याद आती है ना कि पहले इसको पानी पिलाओ, तो पहले इसको पानी पिलाओ। बेटा आपका नाम क्या है? शुमाइला। शुमाइला, आपको अपने वालिद किस तरह याद आते हैं? करीब रखो बेटा इसको। उनकी याद तो कभी भी नहीं भूलती और ना भूलती, हर वक्त ही याद रहते हैं, उनकी हर बात, हर अंदाज, हर तरह से याद ही रहता है। आपको कभी इस बात का ख्याल था कि वालिद वाकई इतना कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सकते हैं जिंदगी में? नहीं, कभी भी नहीं। जब गए हैं तब भी हमारे पास थे, 5 मिनट बैठे हैं लेकिन उठ के चले गए हैं, तो हमें तो नहीं पता था कि वापस उन्होंने आना ही नहीं है। शहीद के नाम से कर रहे हैं, ताकि मंसूब कर रहे हैं, ताकि एक परमानेंट याद आप जो कर रहे हैं ना, मेरे पास तो कोई इसके ऊपर सवाल ही नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा हाफिज साहब ये सवाल होगा कि हुकूमत की सरपरस्ती जो है वो बाप की हैसियत रखती है, वो डिपार्टमेंट है, वो तो अपने ताई जो कर रहे हैं वो जरूर करे, वो उनका भी फर्ज है, लेकिन यहाँ पे बाप की हैसियत से जो हुकूमत पंजाब है वो मुझे क्यों नजर नहीं आ रही? या मैं गलत हूँ तो मुझे तालीम फरमा दें। नहीं, यकीनन आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। चूँकि दहशतगर्दी इस उन्वान से इतनी ज़्यादा हो चुकी है, मैं या तो ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत नाकाम है, उन्हें इरादा ही नहीं है। अगर इरादा है, अब जो बेहतरीन कोशिशें की हैं, ये 21वीं तरमीम और अदालतें और ये सिलसिला, और फिर अब वकला खड़े हो गए हैं, फिर मसाजिद और स्पीकरों का बहाना बनाकर अजीब के, मैं कहता हूँ कि इस वक्त बेहतरीन तरीका ये है कि जो कम अज़ कम जिनकी फांसी के आर्डर हैं, उनको जो 900 मस्जिदों के लोग पकड़े हैं ना, उनमें से 500 मस्जिदें वो हैं जो कि नमाज से पहले दुरूद पढ़ रहे थे, उनको इस मिसयूज में पकड़ लिया। मैं अर्ज करने का मकसद है कि ये भी शायद इसलिए है कि इस प्रोग्राम जो चल रहा है 21वीं तरमीम का और शुहदा के कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने का, वकला की मीटिंगें जो हो रही हैं वो भी इसी सिलसिले में है। मैं कहता हूं कि इस वक्त अभी नहीं तो कभी नहीं के उसूल पर 21वीं तरमीम पर फौरी अमल किया जाए, फौरी अमल किया जाए। उसमें राहील शरीफ की भी हम जी 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 बात काट रहा हूँ। अलामा साहब की दोनों बातों से मैं मुख्तसर सा इख्तलाफ करूँगा। नंबर 1, डिपार्टमेंट आइसोलेशन में नहीं चल सकता, डिपार्टमेंट एक सरपरस्ती में चलता है। जब शोहदा का पैकेज अनाउंस होता है, शोहदा के लिए बेनिफिट्स अनाउंस होते हैं, तो वो ऑब्वियसली विद गवर्नमेंट्स पैटर्नेज होते हैं, गवर्नमेंट उसके लिए सपोर्ट करती है। और दूसरी जो लाउड स्पीकर्स की बात है, विल की बात है, तो नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत खा वो अफवाज पाकिस्तान हो, खा वो पाकिस्तान की पुलिस हो, खा वो हुकूमत हो, इस वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व है, क्योंकि आपने कहा बाकी रहने वाली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त अब बका की जंग है। बका की जंग है, बेशक बेशक। बेटा इनको माइक दीजिएगा जरा। जी जी जी। इत्तेफाक किया है और हमारी ख्वाहिश भी है, बल्कि हमारी खुद, और हम साथ भी खड़े हैं, हम साथ भी खड़े हैं, बिल्कुल बका की जंग है। कामयाब इंशाल्लाह ताला। हम रिसोर्सफुल हों या ना हो,
یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑی اعلیٰ بات کی، ہم اس پر ہوں یا نہ ہوں ہم یہ جنگ جیتیں گے، اور یہ پیغام جو ہے یہ آج کے اس پلیٹ فارم سے کہ اس پاکستان، اس مسلمان قوم کی ایک آواز ہے، ہم ڈنڈوں سے، ننگے ہاتھوں سے، ہر طرح سے لڑیں گے، ہم یہ جنگ جیتیں گے۔ بیٹا آپ کو اپنے والد کی سب سے زیادہ کیا یاد آئی؟ فخر ہے میں اپنے ابو پر، ساری قوم کو ہے۔ بہت زیادہ یاد تو ان کی نہیں بھول سکتے ہم کبھی بھی۔ ابا انہوں کے نے سارے کام بچے ایسے تعریف کر رہے ہیں کہ کبھی ڈانٹتے نہیں تھے، کبھی یہ کبھی نہیں کرتے تھا تھے، ڈانٹا کبھی- انہوں نے۔ اور بچیاں ساری جو ہیں وہ پڑھ رہی ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور بڑے اچھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ایسی کیا خاص بات تھی کہ ابا جو ہے وہ اس جگہ رہتے تھے جہاں یہ شاہدرے میں رہ رہے ہیں، لیکن بچیوں کو تعلیم دے رہے ہیں جہاں پہ کہ لوگ شہروں میں نہیں سوچتے بچیوں کو تعلیم ان کی خواہش تھی کہ بچیاں پڑھیں؟ جی۔ اچھا حضرت آپ کی طرف آؤں گا، میرا یہ خیال ہے، میرا یہ گمان اگر غلط ہے تو مجھے صحیح کر دیجئے، میرا یہ خیال ہے کہ جن کچے راستوں سے ہم لوگ اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں، اگر چیف منسٹر صاحب یا ایم این اے صاحب یا ایم پی اے صاحب یا کوئی ریپرزینٹیٹیو جو ہے قادر صاحب یہاں پر آتے، ان گلیوں میں چل کے آ جاتے اور صرف ان بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کرتی سب کچھ وہی جو کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، وہ پولیس ہی کرتی، لیکن وہ ایک محبت کا رابطہ، ہم نہیں کہتے کہ ہمارا چیف منسٹر جو ہے، ہمارے ریپرزینٹیٹیو جو ہیں وہ اپنی بسوں میں اکیلے پھریں جس طرح کہ برطانیہ کے پرائم منسٹر اپنی ٹرینز میں اکیلے پھرتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن جب کوئی ایسا آدمی جو کہ قومی یکجہتی کا ثبوت بن جائے، اگر وہاں بھی لوگ اکٹھے نہ ہوں تو پھر سر انہوں دی مرضی نا، اسی تو ووٹ دین تک رہنا ہے، ساڈا ووٹ دین تک ساڈا تعلق ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے سامنے چلے جاندے ہیں، اسی غریب آدمی پھر ساڈے وال موت ہی ہے۔ ہماری مصیبت پتہ کیا ہے؟ ہم نے پھر چل کے انہی کیچڑ کی گلیوں میں سے جا کے انہی کو ووٹ دے کر آنا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حاجی صاحب کو ذرا مائک دیجیے گا۔ آپ کا نام ہے؟ جمیل اختر جی۔ جمیل، آپ ان کے ریلیٹیو ہیں محمد جی جی۔ آپ فرمائیے آپ کو یوسف کا کردار کیسا لگتا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ وہ واقعی اتنا بڑا ہیرو اس ملک کا بن جائے گا؟ جی وہ بہت اچھے تھے اور ہمیں فخر ہے اپنے بھائی پہ جنہوں نے اتنا بڑا کام کیا۔ باقی حکومت جو ہے، ہم اس دن پولیس لائن میں بھی موجود تھے تو صرف اونلی وہاں پہ پولیس فورس اور آرمی کے لوگ تھے، کوئی حکومتی عہدیدار وہاں پہ موجود نہیں تھا، اور جنازے میں بھی پولیس والے تھے، کوئی حکومتی عہدیدار نہیں ہمیں نظر آیا، اور یہاں تک گھر میں بھی آج تک کوئی اپنا پولیس والے آتے رہے ہیں، کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی ایم پی اے ایم این اے یہاں پہ نہیں آئے۔ آپ نے ان سے کوئی مانگنا تو نہیں تھا نا، ان کے کوئی کپڑے تو نہیں اتارنے تھے نا، ان کے پیسے تو نہیں نکالنے تھے، بٹوا تو نہیں نکالنا تھا، ان سے ایک حوصلہ چاہیے تھا نا کہ ہم ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ان کو لے کر آتے ہیں، جب ہمارے گھر میں یہ معاملہ ہو تو وہ بھی تو آئے۔ یہ شہادتیں صرف پولیس اور آرمی کے بس میں، یہ دوسرے لوگ، یہ جو حکومتی عہدیدار ہیں یہ آ کے ان لوگوں کو تسلی بھی نہیں دے سکتے۔ ہم نہیں، یہ شہادتیں ان کے مقدر کی نہیں ہے، یہ ہمارا مقدر ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا مقدر ہے۔ جب شہادت ہوئی نا تو وہاں پہ جب جنازے میں آئے تو پولیس فورس بہت زیادہ تھی، وہاں پہ بھی کوئی اٹیک کر سکتا تھا، لیکن پولیس فورس نے وہ آئے ہیں اور جنازے میں شرکت کی انہوں نے، اور اپنے بھائی کو انہوں نے سپرد خاک کیا۔ یہ کزن ہے، ان کو دیجیے گا، آپ ان کو دیجیے گا۔ آپ کا نام بھائی؟ محمد یاسین۔ محمد یاسین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اس گھر کے اندر، ظاہر ایک مرد سرپرست تھا، وہ نہیں ہے، وہ خلا پورا ہوگا؟ وہ کبھی نہیں کہ پورا ہوگا، یہی فخر ہے ہمارا جو شہید۔ مجھے ایک بات بتائیے، ان بچوں کو دینا، ان بچیوں کو دینا، اب دونوں بچیاں، آپ سمجھدار بچیاں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ اپنے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو گے؟ انشاءاللہ ضرور۔ جسے کہتے ہیں واٹ میں کم۔ جی بالکل۔ آپ پیچھے جو بچیاں بیٹھی ہیں، تعلیم کا سلسلہ جاری رکھو گے؟ ہم جو مار دیں گے نا دہشت گردوں کو، وہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اور وہ اسی جذبے سے سرشار ہوں گے جس جذبے سے ہمارے بڑے سرشار ہیں۔ بچوں نے جو پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب جو قربانیاں دی ہیں، وہ میرے خیال میں بڑوں کو اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ قربانی کس بلا کا نام ہے۔ جب یہ قربانی دے دیں تو خدا کے واسطے میں ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں اس حکومت وقت سے کہ اگر حیا نہیں تو خدا کی قسم پھر ایمان بھی نہیں، پھر نعتیں سننے کا اور نمازیں پڑھنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حیا نہیں ہے
तो फिर कहा छोड़ो, फिर जो चाहे करो, क्योंकि जिसके पास हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं हो सकता। खुदा के वास्ते हमें उम्मीदें हैं बड़ी कि हमारे जो लोग आए हैं वो इस्लाम के नाम पे इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ फतह हासिल करेंगे, इस मुल्क को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाकर दिखाएंगे। खुदा की कसम अदब से कह रहा हूं कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। खुदा के वास्ते ऐसा काम कीजिए कि आने वाली तारीख में आपका नाम जो है, अगर वो शुहदा में नहीं तो उन मिंबरों के लिए ज़रूर लिखा जाए जो रोज़े क़यामत खुदा रोशनी के करेगा और लोग चाहेंगे कि हमें भी इन मंदिरों पे बताया जाता। आपके पास वक्त है, अभी अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह आपको खिज़र की उम्र अता करे, लेकिन खुदा के वास्ते जिनके यहाँ शहादतें होती हैं उनके सरों पर हाथ ज़रूर रखिएगा। जी फरमाइए, जल्दी से फरमा दीजिए। बिल्कुल एक जी सर, मैं राणा यूसुफ साहब ਦਾ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਸਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਨਾਬ ਬੱਟੂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੱਜ तक तरसदा नवाशी को मिलने वास्ते, लेकिन अज भी नवाशी के घर नहीं आया। ख़वातीन हज़रात, मेरे ख्याल में इससे बड़ा पैगाम जो है वो और हुकूमत को कोई नहीं जा सकता जो इस भाई ने कहा। दुआ में याद रखिए कि अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वफा की तस्वीर